Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa te sɔrɔ ni hakili sebaga tɛ wa dɔni kɔfili de wuruki ye an ka layidu kɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni an n'a don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la an b'a ye ko doni de parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma nkele nazaro ka mina ambo fana kono ala ye chugo no ye sungu mari ko fo ango ye uluka ye chugo la ambe ma moloma de nola bomba moloma minuka nyanamaya ye chugo uka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka do ko ibe wa mowerebe o ni do kala o kala matuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yawla o banga konnu chama na go se ka ke setana ko yalla dina mo fe fe fula de be wulu bolo ni o ye femi famya o yere bolo o ko nyuma ye o bo ke ala tay bo no ma femi famya o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tay bo wulu kele me ka fe plan fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko menande kono on minga farasnan la fiye ni ve zawade wali berebereli wali ekoli ni wali dini minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ sopaseman fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma o ɲɛ sabati ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen so kelen san kelen ni ko ne kɔsɔgɔ yɛrɛ wa fɔya wara falen la ko ni ka wɛrɛ wɛrɛ damu ni sinya walima ko kɔsɔba kamara a bɛɛ lajɛlen fɔlɔ Yo, go de wila ate dabla de koko kabwala Golo fine ni baka tusu dete ela Golo finya la goshi baka tanga wila ela Tubabu, arabu nunu shite anga kola Dadon bali yere de benunu tanu anga kola Yampen juku yampen nyuma Alu hakesto, yampo juku yampo nyuma Alu hakesto, ne dupli la nyere ma bemba Soluka makoto, ni danga wila tise kwa be muru jango Ode la ne tumbe ka wali bemba upato Fili manjugu tete kinko Ode ka jugu bemba solo miuka makoto Na nyoko na ketugu Mari dele ni kauye Hotep Anga foli ani barkada be kase radio PCFM lamimbaga bela jelema no watini na aw klobe aka kele mandi de la no ya ka emission mandi no de ye bemba moloma gure no ye kametu ka kele na lebi ke kenelon ka damne tumare tan ani shekin kata kundun tumare tan ani kononton o ye kelen baro ɲɔgɔnna ye 18h 19h o la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu b'a kan an lajɛ ka fa kɔgɛ kan n'o ye Facebook ye ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ani minnu bɛna lamɛnli kɛ kɔ la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye nin waatinin na o la nin ye an donkan ye kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko hotep o la an bɛ an ka senkolaw fo n'o ye Cheikh ye ka foli lase an ka senkolaw de ma bari n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ dɔ de bɛ a lajɛnsɛn o la an bɛ sɔgɔ olu foli ma ka taa se an ka
senkola muyune ma maze chamsima kun kafo ale min keleno ka an soko ka ambla kafa kogwe kan sisa o temenen ko fe an kono gwen bagaw ani ambla bagaw keneka ambolu fo no de nama dumuya ani amozis dumuya e ako kon gara dumuya ko dan amina do boala o ka se ka Europe se ga nyina maya chogo mi kanye o ko fe an karamugo ba ni ale bambolo tuma o tuma no de kolokoto himotapie abe keneka e kene soro ola kumala de setigi tiantigi ketaye aw kana nyine fiu aka emission mandi ko mimbi ke radio Peace FM ka ni be fe ka le soro saibi i gwankun o fréquence sera no ye fini fangaye o de bi kononton ani sheki murumuru sheki ni mi ye ika radio bla ola ame nyon soro kene kono kene mi ni abe wele ko bemba molomo gure tuma kelen dronde do ka damine tumare tani shekina na kata kundu tumare ta ani kononton kenelo ola ambe do anka san walan kono ka soro ka se anka chemogo ma munu ye ni bara in damine anye ola ambe bi kendelo na ka ben kaerka kle muka ani shekima ambe kle muka ani shekine la a kalonanina an bembaw ka san walan o kalonanina ambola wamba kle muka ani shekine la o ale temene ni sisanche o de be san waworo ani kemefla ani bisheki ani biduru ani sheki ami sega kan san waworo ani kemefla ani biduru ani sheki ambo odela bi abi be odema no ola ibaye ka fo anga sanwala ale de ka koroni sanwala to beye o ola kabe bi keneluma o kurukan fuga gwara o temenen ko fe keme wolonvla ani bisheki ani woro neneba kle tan saba awo neneba kle ta ani saba isamui temenen ko fe wafla ani mugan ani kele anga foli be ka se bela jelema ola ambe teme o yorola ka afoko kola anga kulukutu himotep o ambi jenzenda minka ale ka sanyelema nyaka ubeni no o kulukutu bino tuma dawfo kasoro ka folike anika tinki o jenzenda min sona ka kuma daddi kametuma anga ngala selike nafura ko o san kumbe ubeni no o an kanga thinking kola sunku marika ni jenzenda me ankoro a joyoro kuna foni kola dugulente mo sila mali kono ani mali koka jenzenda mindo jamana ere kundu sen la bato bagaw bawdo ibo don ukabarawla wala we jenseben diruma ku ka bara minke ubaka ke usekola olambe asindi baga fo kosobe noe Umar Chefi Marco ana bara nyogon ka foko alisa sunku marika ani ume nyogon bolo ka radio nyirwa ka bamba ka sabati ka ala wankan ka temenin kan ka tele soko wala o temenin ko fe ame soko anga che mogo ma ka foli la se uma che mogo nyinen bali sengen balu sini yelaw ko donaw ko korodonaw ko chokoroba kai wara shuñefe o de ni coroba nui bari olu de ba don ka fo wara a jokini do walma ama joki ko don wa olu de sona u yere blafana ni olu bi ke gulufina saraka e gulufina be bo dama jigi ni bode boni tonko mina olu sona ku yere bla o nyefe donc wara dmende jokinembe anyefe ni no ni anka naba shek anta jopu ye wara jokin kabla o chemogo munumbe anye jonsa nga se gata wara nyere minesa ka toni lase
o de ye an ka Dunbi Fakoli cɛmɔgɔ mɔlɔma an ka Kina an ka foli bɛ a ye Sunku Mari ka an na si banba o kɔfɛ Siramusa Dumuya an ka foli bɛ a ye o kɔfɛ jamana sera k'i yɛrɛ hakili to u ka janbe diw la an ka cɛmɔgɔba n'o ye Bayɔrɔ Siribe ani janbe ka kan koyi awɔ médaille min dira ma a n'a ka kan a b'a mérité bari mun na a ma kɛ waliko la jankobaga ye dɛ Kolokoto Himotep a kɛra yɛrɛko de la jankobaga ye a na yɛrɛ hɛnɛna nka médaille dira mɔgɔ caman ma olu b'a ka waliko de la janko ka bɛnbaw la gosi o tɛ baasi ye don bɛɛ n'a dugujɛ kan don o la an ka foli bɛ ka se Bayɔrɔ ma o tɛmɛnen kɔfɛ sa Mali donso bɛɛ tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an b'olu ka foli di an ka goretigi ma n'o de ye Isip Toloba ye a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ Masina donsow Dɔgɔfiri donsow Naran donsow Fayida donso bɛɛ lajɛlen minnu y'a dɔn bi k'a fɔ donsoya yɛrɛ kun ye min ye aw de ye Mali dugu foyi tɛ yen nɔ n'olu donsow de ma sigi n'a fɔra ko laadala jugu min bɛ to ka na ben farafinna kan k'a la kɔsɔnya k'a di walimɔgɔw ma k'o wulila olu y'a dɔn ko nin tɛ sogo kama ɲini wagati ye sogo kama min ɲini k'a di denw ni fɔlikɛla minnu ma dankarilen bɛ olu yɛrɛ de la an'u ka dugukolo la ka se k'u kɛ ka dɔ fana kabako do koyi i m'a dɔn waliko ye kojugu ye yɛrɛmajugu i b'i faso ci wali miirina nɔfɛ ko diinɛ e b'i faso ci diinɛ min nɔfɛ a ko ɲɛmɔgɔya foyi t'i bolo donc i b'i faso ci k'i faso ta k'a tɔnɔmada dɔw bolo ten nin de ye waliko yɛrɛ kojuguma yɔrɔ ye Kolokoto Himotep o la an bɛ donsow bɛɛ lajɛlen fo an bɛ folikan di i ma ka sɔrɔ ka kuma tɛmɛnenw na an ye kuma bila yɔrɔ min ani an bɛna min fɔ ka sɔrɔ k'o fɔ Kolokoto Himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ setigi Twenty Keita n ka foli bɛ i ye kosɛbɛ ayiwa ka se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen tulo b'a la ka yira k'a fɔ ko nin an y'an ka kɛnɛ Mandi kɔnɔ n'o ye Benba Mɔlɔmaw Gure siga foyi t'a la koyi le chemin des ancêtres méritants wallahi koyi i y'a fɔ cogoya min na an bɛ nɛnɛba tile 13 la 2021 le 13 novembre 2021 o de bɛ bɛn kɛmɛti sanwalan san 6000 258 a kalo 4 n'o ye kayɛrika ye o tile 28 o sanwala mun ye diɲɛ sanwala bɛɛ lajɛlen baju ye diɲɛ sanwala ni calendrier diɲɛ calendrier bɛɛ bɔra o calendrier mun na o calendrier mun sigilen don san 1460 kun taga kan un cycle de 1460 ans wa bɛnnen don samalon yirin dɔ ne ma ten coyi a bɛ fɔ samalon ni astronomie samalon yirin ni phénomène ye phénomène astronomique dɔ a sigilen don o de kan a bɛ fɔ min ma ko le lever sciatique de Cyrus o la komi kuma t'o kan a ka yira k'a fɔ anw ni mɔgɔya fɔlɔ la anw de la anw bɛnbaw de ye mirindi bɛɛ fa ye an bɛnbaw de ye mirindi bɛɛ ba ye an bɛnbaw de ye mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye wa anw bɛnbaw de fana fɔlɔ somɔgɔyara bon sunkun ti janfa dɔn bon sunku danbaga ti janfa ci bon janfa ci kalaban ci mɛndɛ o ye jafobagatɔ de ye fugari de danbaga dun de ye sebaga hoki ye se kɔnkɔn b'ale de bolo n'a fɔ ma ko pouvoir absolu Dani ale de dunduguma de il détient le monopole de la création et donc du savoir la n'a ma ɲa ko mɔgɔya fɔlɔ la anw golofinw na siga t'a la mari tɛ k'i yɛrɛ dogo anw na ka taa i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ k'olu ka n'o fɔ anw ye la sanwala in bi o seereya o tɛmɛnen kɔ an sewalenba de don bi yan'an ka don an ka kumada kɔnɔ bon an ka jɛnsɛda man di n'o ye Peace FM ye jɔ jɛnsɛda voilà arajo tɔgɔ yɛrɛ de ye jɔ ye
oh yoro ni ngone joko dane de bon an bemo de afuka kurundu koromatka kurundu oh kombe kuma jofari de la oh korembe kuma je communique dans la paix oh je communique en paix ola namanya ko jenseda to dara jola wa ko jenseda buka jo sabatili de bara fanake ay minye kon bo iba e ka fo franfano kombo franfano kombo ni dolondo yala franfano no e ni dolondo yala de psychologue franfano ale ko ako parler c'est exister absolument pour l'autre ayo faga kafa kono kafa mun kuntoye ko peau noire masque blanc ko golofinya do gatigi faga o kafa sebera ka yishikisi kasa torema ako parler c'est exister absolument pour l'autre parler c'est être à même d'employer une syntaxe posséder la morphologie de telle ou telle langue ako chodi ako un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance ako kuma odi be mogo ka bebagal la sharia mogo re bolo kuma de ka bebaga pakisaya i mogo nyogon bolo ako ngawo dama dronte ko kuma e de fana o ka kuma ya do dona fuma to kana ko syntaxe ko ko labara ko ka kando mantaya babe ka mantaya be forma ko ka morphologie voilà kan londo yalo ben don lengiso koni ola akoko ta banede ko ni mogom ta kera kan ni fin fe semeno kana ani fin fe be taliko kana o kan be ko fo ko o de tawo fana be o kan de abi jinye chogo mu dana tige fin fe mana seme kaina mogo miridi mana seme kaina kan tigi ta de ye ko wore mana seme kaina kan tigi ta de o be o kama abi kuma kunche ni muye ako il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance ko kantigiya ye sebagaya kalawulu makabanene sebaga belebele koni namanya ko franfano ye o fanye franfano fabaden franfano yililandi kemetika tumba fo franfano nyona de mako imaku yililandi koni to kana le lucide walma perspicace ola namanya kale kwa mako kuma de be mogo ka bebaga pakisaya ye mogo rebulu kaira namanya koni ko kuma dunye de ka miria do labo miria be labo kunyime kama nyogonya ye ani kase ka ko bolo ya nyogon fe bon na fara mogo ya dafa nyogonya de munu ye o nyaye no doye Umar Chafi Markoe ka radio insindi ko mogo ku miria lase isigile kuma bon kono miria be mogo wa yirikaw mogo kewlu yirikaw no million yirikaw la soro segata la olu saratambolo na fara ko o radio ka anniversaire be ka ben le 7 janvier 2022 ma no e binawlo kle wolonfla wa flani mogan flama o nyagari ko bayde bawo logola ke no e souvenir o kain ko bela jamblale bara kono abato mogo bi yere sake ki ka bara sake no e ka corriger ki ka bara fili voila wala o kan ni jamblali walen ube ni jamblali mbuluda o ba irana ka foko mogo yere lo baute c'est pas des gens orgueilleux akadu ye bara be ka dabo jama mukama bara ko jama nafa wala ambe Umar Chafi Marko fo ka PCFM barakela befo ka iraka foko anga wama o temene ko ambe tanga singola français anga donso fasa aywa tanota manjo ture chek dosoya ni kame dosoya afokono no gbeya ni kame dosoya afokono do dia ni kame dosoya afo chefarinya ni kame dosoya afo tilimbateya ni kame dosoya afo tunyafolaya ni kame dosoya afo lonikelaya ni kame dosoya afo ko faso makarabahaya ni kame dosoya afo ko faso kano bahaya ni kame ko dosoya afo ko yeredi bahaya faso kama wale dosoya ni ne dosoya ngo dosoya feleni dosoya
ni ma be donso kan ni ma ba donso ma donso te sima ayi ya te sima ngani ba la donso ma ni ele na be donso kan donso ba yire la kwa le fana be ya ni ne donso ya idre ni ne donso ya akana ko nyami ambale ma me be no be ka ko kuna funi jugu chari ko la donso la uta kalama obekan ko erele makusa men ko kuna fini jugu ni chari donso kama ka donso defini ko ke bandi wiye ko ke mo fakala wiye mbalmache ne ko ne balmache ne gulu finde nyo adabla seki ko juna note ebena kuteke ka trema misifa ngibe na kuteke ka trema misifa ima sahafa ima bafa sikatala atabla kanke ya menye ambela jeni yelema kanke galu demembaye kanke ya menye ambela jeni yelema kanke cheni demembaye kanke ya menye an yelema kambela jeni ke nyon jugui kanke ya menye an yelema kambela jeni ke nyon jamfa bawi kanke ya menye an yelema kambela jeni ke nyon tachien bawi kanke ya menye an yelema ka an ke nyon korofo bawi donso ya to kanke ya kono balmache donso ya to kanke ya kono ngo adamandila mo membe kanke iblala adamandi wolula wa men fana be kanka ka ke adamandila adamandila ngo adamandila ikorosi ka sababu ke donso nun ni ambemba wele be nyonve donso nun ni damba le be nyonve donso nun ni tunya le be nyonbulu donso nun ni tili le be nyona donso nun ni loni le be nyona ni chefarinya le be nyonbulu balbaje atabla wa donso ya aywa ambe foli la se lamɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ko kura k'a fɔ a b'a ka kɛlɛ mandi de kan n'o ye bɛnba mɔlɔmaw geren ye an bɔra ka an ka mande mori kɔrɔ awɔ an bɔra ka ale lamɛn siga t'a la dɛ sisan a bɛ fɔ zana la ko cɛbɔ dan ye yɛrɛbɔ ye siga foyi t'o la ni yɛrɛbɔ tɛ fila ye an ka donso ye kelen kɛ dɛ awɔ yɔrɔ y'an ka donso bɛɛ fo an ka guretigi siga foyi t'a la an'an ka maguliyata n'o Yusuf Toloba tɔgɔ la ka yira donso la k'a fɔ ko siga tɛ mun na ni ne ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ wa jamana yɛrɛ kun dɔnkili n'o ye hymne national ye a ye nin de ɲini an fɛ ko jugu mana kun bɔ kɔnɔla la walima kɔkanna na k'an k'an jɔ jin kan o de fɔra que si l'ennemi découvre son front au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts. Donso ma to ko la fiyo. Wa ko ka don ka fɔ sigata la ko bimba furu bimba sanu bimba mɔlɔma mɔlɔ ni valeur ye bimba sinila ni sinɛsigibaga ko olu siw olu somayɛlɛmani nisɔndiyalen d'u kɔrɔ siga foyi t'a la wa ko bimbaw bɛ dugaw ye wa ko tiɲɛla di fure bɛɛ bɛ dugaw ye dugukolo in ka mɔgɔ o mɔgɔ ye binkani kɛlɛ ka dansago kɛlɛ a bɛɛ su bɛ dugaw ye wa ko faso ni bulonda ka dugaw n'u ye kɔmɔ kan n'u latanga ɲanaw kan n'u latanga siga t'a la i y'a fɔ cogo min n'i ko u jo don e ye dɔ bɔ a la i ka dugu sigilen e ka dugu sigilen laadala min nana bɛn i ka kɔrɔ k'i lebu k'i dɔgɔya siga t'a la k'i yira diɲɛ na arabu n'u ka miirina kɔni k'an lamaloya cogo yira diɲɛ wɛrɛ la arabu y'o kɛ olu ka o wale jugu kɔnna a bɛ fɔ min ma ko traite atlantique walima dɔw b'a fɔ min ma dɔfɔyala dɔw b'a fɔ ko le commerce triangulaire Pape Nicolas V ye faba mais Pape Nicolas V ye mu décret bɔ arabu ta in kɔnna o ɲɛ siga foyi t'a la hali u tumada u ka jan yɛrɛ siga foyi t'a la n'a fɔra k'a fɔ
fɛn bɛɛ bɛ fɔ anw ye fɔ nin i t'a mɛn mɔgɔ si da k'a fɔ ko Muhamadu kɔ kalifa filanan Umar de y'a autorisé ko kana bin an golofinw kan wa ko san o san ko ka mɔgɔ 360 bugutigi falenw ni kamalenkɔrɔ gosogoso k'olu cɛ ka taa o d'ale ma Madinɛ nin tɛ fɔ dɛ. Ayi nin tɛ fɔ. O kɛra en 639 conquête de l'Égypte banna en 641 y'a ye cogo di an karamɔgɔ. Ayiwa o la ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ lihala ye an bɛ dɔɔnin fɔ o la ka tɛmɛ ka sɔrɔ ka don an ka kuma kun kɔnɔ. Bari ka foli lase an ka nantigiw ma a fabadenw kɔni siga foyi t'a la minnu dalen don a la k'a fɔ ko kanabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye kanabila de ye liberté ye ko maaya fɛn tɔnɔmadata ye k'a fɔ ko fɛn don ko mun bɛ se ka tɔnɔmada o fɛn tɛ maaya ye siga foyi t'a la ni dɔw ko a ma ko hɔrɔnya yɛrɛtigiya yɛrɛsagotigiya fɛn bolomaya ta de don fɛn don mun ka ɲi ka garantir Noël firisi tɛ fisiri tɛ cadeau tɛ quoi cadeau de ye fisiri y'an ka kan na k'a fɔ ko i b'i sigi bolo fila da i sen kan ko e ka kɛ maa ye o kan o kuma t'a la fiyewu o de kama an bɛnbaw ko zana la ko jɔnw bɛnba de ye a fɔ n ye ko maaw bɛnba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ o de fɔra ka gɛlɛn an ma an ka kɛ mɔgɔ ye mun b'a ka kɛta dɔn wa a b'a ka kɛta kɛ an bɛ nantigiw fo chaque jour tiɲɛ tabaga ɲumanw kɔni a fabadenw siga t'a la minnu bɛ nin miiriya in kan siga foyi t'a la nantigiw foli ti ban an bolo nka u k'a dɔn kun min na an bɛ an ka donsow fo u k'a dɔn k'a fɔ olu ye donsow tiɲɛ tabaga de ye koyi fɔlɔ kɛra o de ma olu de ye yan tu tigɛ waa ka yan sigi siga foyi t'o la o la u k'a dɔn ni wuruniyalaw n'u ka wurulenya tɛ ni colonisateur n'a ka benkani kun tɛ u fana tun bɛ wele de ko donsow siga foyi t'a la u tun tɛ wele ko soldat soldat o ye wali tɔgɔ ye i n'a fɔ i bɔra ka kuma farankɔnɛ ka fɛnw kan cogo min siga t'a la wali tɔgɔ dalen i la da la o tɔgɔ in e bɛna dɔnniya o dɔnniya sɔrɔ n'o tɔgɔ ni o tɔgɔ mɔgɔw ka kalansen da la k'a fɔ siga foyi t'a la e ye olu ta de ye i kɔni ɲɛ bɛɛ olu ta de ye nka o bɛɛ la fabadenw bɛ bɔ ɲinɛbɔtaw bɛ sɔrɔ o ɲinɛbɔta minnu bɛ yen ɲinɛbɔta de exception ye awɔ an bɛ foli lase olu bɛɛ lajɛlen ma siga foyi t'a la k'a fɔ diɲɛ jamana si tɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ k'i b'i bolo ɲɛsin a la ko nin ye jamana wurukilen ye ko golofinna filɛ nin ye wusu min kɔnɔ tuma min kɔnɔ gɛlɛya min kɔnɔ k'a ma tɛmɛ nin fɛ nka gɛlɛya a bɛ tɔnɔbɔ de dɛ a tɛ i ka gɛlɛya i to o kɛ sababu ye k'i kan don juru la dɛ i b'i ka gɛlɛya tɔnɔbɔ k'i ka maya sɔrɔ gɛlɛya kuma siga t'o la an dalen b'a la ni gɛlɛya ma se ka walanda di mɔgɔ min ma ma da la ni ko wɛrɛ bɛ se ka walanda di o la an kun kɛnɛlon tɛmɛnen de an tun kumana namu ni bɛnbaw ka sira u ka jɔ n'o ye bɛn a ye cogo a n'a sabati cogo an tun ye o lamɔw kɛ nka bi an bɛna kuma mun de kan yala o ni mɔgɔ min ye ɲininka o kolokoto Imhotep dibidɔya n'o ye ignorance ye tubabukan na awɔ ani yelendɔya yala bɛnbaw ka tasira ani namu ka walandadilenw a kɔfili jumɛn kɔfili bɛ na ni dibidɔya ye an bɛ taa an ka senkola fan fɛ a k'an bilasira n'are mari si la yan'an ka don an ka kumada kɔnɔ siga foyi t'a la sɛki an b'i bolo kira tɛ kɔnɔw na kira tɛ misiw la kira tɛ baw la bama ci bama sagama ci sagama misi ma ci misi ma basa ma ci basa ma kɔnɔ ma ci kɔnɔ ma sɛ ma ci sɛ ma anw ko dɔ de cira anw ma kabako ale dɔ min cira
ala fura min ko aha ulu ka lahalaya ay nya jumɛn fɔ o la yana kana ɲɛfɔli kɛ ale nana sɔrɔ min ninnu dayana a ye ɲɛ jumɛn fɔ olu ka ko la kabako i ye mɔgɔ wɛrɛw su kunu i yɛrɛ ba su dun i woloba su dun hakili la mɔgɔ bɛ diya mɔgɔ ye mɔgɔ ba kan ka diya ye dɛ i yɛrɛ woloba su o kununa wa ko Jésus masa k'a yɛlɛma ba dun sara o wulila wa kabako Mamadu ko ale taara janɛmɛ kɔnɔdenw lajɛ dɔw talen b'u kunkolo si ma muso dɔw turu b'u kun kan o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ woloba sara a mana jaabi di mɔgɔ ma o la o b'a jinɛ wa o bɛ janɛmɛ wa ɲɛfɔli ma k'o la i yɛrɛ ta kabako a k'an bɔ su la. Ayiwa nin ye an ka kantigi ye Nare Mari Sila an b'a fo Cameroun o la o b'an bila an ka walanda kɔnɔ n'o ye namu ninnu n'o ye sama diinɛw de ko don diinɛ minnu bɛ lakale k'a bɔra Mari yɔrɔ o diinɛ ninnu sinsin don livre de kan livre minnu k'olu de bɛ mɔgɔya yɛrɛ de ko ɲɛnamaya ko bɛɛ dana tigɛ o diinɛ ninnu ani an bɛnbaw ka yelefɔn don an bɛnbaw tun bɛ siran min fɛ golofi sɔlɔmi dɔya n'o ye spiritualité ancestrale africaine ye fasoni bulonda de ko don yala jumɛn de bɛ dibidɔya sinsin n'o ye ignorance ye jumɛn de bɛ yelen dɔya sinsin dɔnni jumɛn de sigilen don dɔnni kan savoir kan walima jumɛn de sigilen don ignorance kan ayiwa karamɔgɔ kumada in kumada kalanke don bawo mɔgɔ bɛɛ ka ka i tasi k'i miiri kosɛbɛ k'i sima kow kan bawo a bɛ k'a fɔ an ka sanda de la ko jɔ mɔgɔ la ko kara dɔn siga foyi t'a la bawo mɔgɔ yɛrɛ de ye bonyata ye bawo mɔgɔ yɛrɛ de mɔgɔ bɔra fɛn mun na o fana ye bonyata de ye bawo o sunku ye ɲuman de n'o ye Mari yɛrɛ walima danbaga yɛrɛ fɛn bɛɛ bɔra ale de la siga foyi t'a la o la i bɛna ye n'i ye an bɛnbaw ka kurundun ma filan karamɔgɔ an bɛ yɛlɛ ka taa fɔ sanfɛ legelege la Mati ka kurundun 42 la o kurundun min ka kɔrɔ ni diɲɛ kurundun bɛɛ kurundun ye de ye sariya ye a ka kɔrɔ ni sama diinɛ ninnu livre bɛɛ Tawurata ni Injila ni Zaburi ni Kuranɛ bɛnbaw ko cogo di an bɛnba Firawuna mɔlɔmaba ninnu an bɛnba Firawuna barikama ninnu u ko cogo di u ka kurundun kɔnɔ kɛmɛ ti lɔnkotigiw y'an bilasira ni mun ye u ko kurundun 39 de kɔnɔ ko je suis humble a kɔrɔ de ye ko ne yɛrɛ majigibaga ye k'a fɔ kurundun 40 kɔnɔ ko je réalise avec intégrité o kɔrɔ de ye ko n bɛ kow kɛ ni telenbagaya ye karamɔgɔ nin lamɛn kosɛbɛ dɛ u ko cogo di kurundun 41 kɔnɔ ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ wuruki ni n yɛrɛ ka senkolaya ye karamɔgɔ ne ye jateminɛ kɛ mɔgɔ mun ko k'ale bɛ taga ɲɛfɛ n'a yɛrɛ ka senkolaya de senkolaya dun t'i sɔrɔ bɛrɛya kɔ senkolaya t'i sɔrɔ cɛsiri kɔ cɛsiri fana tɛ kɛ k'a tɔnɔ bɔ n'a ma kɛ lɔnni de kan siga foyi t'a la fɛn mun ye ɲinita ye fɔlɔ an fɛ n'i ye se fɔ dɔrɔn dɔnni de ye se o de kama o de bɛ fɔ émission générique la ko dɔnni de ye se ye wa ko ni hakili t'i yɛrɛ tɛ k'o t'i sɔrɔ fana wa ko dɔnni kɔfili dɔnni sɔrɔli conséquence dɛ k'o de ye wuruki ye n'o ye développement ye
o la bimbaw ye a dɔn k'a fɔ i m'a ye mandeka b'a fɔ ye ko mɔgɔya ɲɛtaga ko ye saba ye ko ka dɔnni ko ka baara ka tilen yan bon ko foyi de tɛ k'a dɔnbaliya kan fo ka tila k'a fɔ zana la ko su tɛ ko mɔgɔ ni dɔnko i bɛ mun dɔn i b'o de dɔn e ye menuisier de n'a nana fɔ ko an mago bɛ lit de la walima an mago bɛ armoire de la o bɔn sen ka bɔn kun kan i ye kafiri ye i ye ala jugu ye banbaga o kuma tɛ o la dɛ bawo n'i ye mɔgɔ kɔrɔbaya dɔn ko la o de ka d'a ye nka mɛ ka mɔgɔ ɲininka dɔn fɛn na a ka dimi a ka mɔnɛ kɔrɔ o ye kabako dan ne o la sɔlɔmidonya bunbunnen don dɔnni de kan n'i ti dɔnnilandi ye n'i ti dɔnni ɲinina ye i tɛ se ka kɛ golofi sɔlɔmidonya ye wa n'i ma kɛ tiɲɛ kan ni dun ko tiɲɛ i ko dɔnni mɔgɔ tɛ se ka mafa tiɲɛ kan dɔnni kɔ kan kɛcogo foyi de t'o la o de la n'a ti taa dɔnni kɔ a koɲɛw kalifalen don minnu ma ni olu dɔw bɛ wele ko somaw o soma kumaden wɛrɛkɛ tɛ an ye dɛ k'o rɔti an ka se k'a dɔn halisa ko ja sɔlɔmidonya bunbunnen bɛ dɔnni de kan somaya kumaden fila gɔralen de don so ani ma soma a kɔrɔ de ko sotigi so de ye village an ka kan na so ni bon tɛ kelen anw b'a fɔ bon ma ko so ka tila k'a fɔ du fana ma ko so y'a ye cogo di ka sɔrɔ chambre o ye bon de an sigilen don par exemple bon de kɔnɔ tan nka famille yɛrɛ maison yɛrɛ a foromatɔ o de ye du ye an ka kan na walima lu so o ye village de o tɛ chambre ye i bɛ don mun kɔnɔ k'i da o tɛ so ye dɛ o ye bon de o la n'a fɔra ko soma a kɔrɔ de ko soma sotigi sotigi ye jɔn ye mɔgɔ mun mafalen don so kɔnɔ so ko ɲɛnabɔli kama so feerekew filɛli kama wa kamanagan ko mana mɔgɔ min sɔrɔ jankaro n'o ye banako la walima ko kɛrɛnkɛrɛnnen la bɛɛ bi mɔgɔ mun magɛn o de ye soma ye o la o sigilen don c'est-à-dire dɔnni de kunna i ye ko y'a o sigilen don dɔnni de kunna o sigilen tɛ ganaya kunna dɛ imposture la dɛ o sigilen don dɔnni de kunna nka n'i taara sama diinɛ ninnu ma filɛ a kerecɛnya walima a silamɛya a diinɛ ninnu yɛrɛ donkan yɛrɛ dama dɔrɔn bi jɛ sariya sɔsɔ a bɛ kɛ dɔnni kɔ kan a bɛ ɲini fɛ de k'e ka da Jésus la ka tugu Jésus kɔ ka da la ko Jésus ye lakisililan ye ko Jésus est le sauveur ka da la ko Ala den don ka da la ko sɔlɔmi sanni don ka da la ko Ala kumakan don voilà ko au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit fa tɔgɔ la den tɔgɔ la ani sɔlɔmi sanni tɔgɔ la waati kelen na ne bɛ don silamɛya la ko f'e de ka seereteteya ko maa ye wɛrɛ tɛ yen Ala kɔ k'i ka tila ka seereteteya ko Muhamadu ye o Ala in ka ciden fana i dun bɛna ye k'a fɔ seereya ale bɛ sɔrɔ kɛɲɛna de fɛ kɛɲɛna kɔni a dun bɛ fɔ o diinɛ kelen kɔnɔ ko seere jugu seereya k'o ti bɛn a diinɛ in kɔnɔ nka diinɛ bɛ don seere jugu seereya de kan mun ma k'i ɲɛna a ma k'i tilela yɛrɛ wa kari génération caman b'i ni minnu kɛbaga cɛ fo e ka a seereya de ko o kɛra f'e ka seereya de k'a fɔ ko mɛlɛkɛ mun ni Jibirila mun ni mɔgɔ m'a ye ni Muhamadu yɛrɛ tɛ f'e ka seereya k'a fɔ ko nana Ala ka ci f'a ye k'i ka seereya o bɛɛ de kan k'i ka da la ko ale Ala ko fɛn man ka fara a kan a bɛ tila k'a f'i ye fɛn man ka fara a kan nka ko i ka da la a ka mɛlɛkɛw la k'olu bɛ yen k'i ka tila ka da kiraw la a kɛra joli ye o la yɔrɔ mɛlɛkɛw yɛrɛ dan dɔnnen tɛ donc o kɔni o dan dɔnnen tɛ tuguni la n'i ye diinɛ in fila ma filɛ a bɛ jɛ sariya sɔsɔ cogo di e k'a jateminɛ an karamɔgɔ ni danaya
an ka mɔgɔya sariya la danaya bɛ sɔrɔ deri ɲɔgɔnna de kɔfɛ ni ɲɔgɔn jɛ kɔfɛ jɛ wolondɔ dɔ de ye danaya ye c'est-à-dire jɛ kɔfili dɔ quoi o de ye danaya ye nka ka danaya kɛ jɛ kɔ kan o ye kabako ta ye. Ma jɛ fɔlɔ. A b'i b'a fɔ sisan karamɔgɔ ni dɔ tɛmɛsenna ye sigilen sɔrɔ i b'i ka baara la ko karisa ko da la k'a fɔ ko ne ye n fa den ne ye n ba den wa ko ala ye n bila ka na f'i ye ko ni mɔgɔ y'i ka wari di ne ma a wari fɛn t'a sɔrɔ yɔrɔ ni i y'o laɲini mɔgɔ fɛ sennamatigi minnu laɲini fɛ ko fila don i b'a miiri ko peut-être a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ walima i b'a miiri k'a fɔ ko guana don c'est-à-dire nanbaratɔ don n'o tɛ an ma jɛ yɛrɛ ko n ka da i la k'a fɔ ko wari bɛ se ka d'i ma e ko ni Sheikh Sidibe ninnu tɛ mɔgɔ bɛ sɔn o ma. Siga foyi t'a la. O la i bɛn'a ye o bɛ o cogoya la cogoya min na dɛ mɔgɔya yɛrɛ de sariya dɔ y'o ye nka diinɛ ninnu b'o sariya in kɔ kan danaya de bɛ ɲini e fɛ. Danaya quoi. I ka da la. I jɔ dɛ kira ninnu ka danaya kuma dɔw la ne bɛ o dayɔrɔ sɔrɔ hakili la koyi mais pourquoi u ko ala min ye dali kɛ o b'a ɲini kun jumɛn na ale ka danfɛnw ka da ale la kun jumɛn na et puis fana kun jumɛn na a b'a ɲini ale ka danfɛnw ka kɛ ale fɛ et puis fana kun jumɛn na ale bɛ se k'a bila a ka kuma kɔnɔ ko fɛn bɛ se ka fara ale kan c'est-à-dire mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn dɔ fara ale kan ni fɛn sera ka fara a kan o ti danbaga ye tuguni o ye fɛn wɛrɛ de ye non mɔgɔ kɔni ti danbaga ye tuguni bon ni ye jateminɛ kɛ kana fara a kan et puis fana k'a bɛ yafa fɛn bɛɛ ma ko fɔ mɔgɔ min ye fɛn fara ale kan o bɛ fara ale kan cogo min kɛcogo jumɛn de bi o la ni fɛn sera ka fara a kan kɔni o b'a yira k'a fɔ ko sebaga kɔnkɔn tɛ a bolo o dɔ ye jumɛn ye tuguni mɔgɔya sigilen don mun kan i b'a dɔn golofi sɔrɔ min don ala bolo c'est-à-dire fasuni bulonda sira kan mɔgɔ ye sunkun fan dɔ de ye mɔgɔ tɛ sunkun bɛɛ ye donc k'a fɔ ko ne ka fisa ni diɲɛ bɛɛ parce que fusamantiya in dɛsɛ kan de don bon an karamɔgɔ sɔlɔmi don ala la c'est-à-dire ko de b'a yɛrɛ lawara ko tɔnɔ de bɛ ko lawara nka namu na binkani ni kɛlɛ ani gɔnaya de bɛ ko lawara bon a jateminɛ yɔrɔ an sigilen don ka kuma falanko min na sa micro min na an bɛ kuma bɔ min kɔnɔ est ce que jadi de kɛra walasa e ka da la k'a fɔ ko arajo ye arajo ye ko f'i ka n'i sigi a kɔnɔ ka kuma gole min b'an bolo téléphone ninnu jadi kɛlɛ de kɛra walasa i ka da la ko téléphone ye téléphone k'a b'a appel kɛ yan. Ayi mais karamɔgɔ danaya in mana ɲini i fɛ n'i ma sɔn kuma min bɛ f'i i ma o de ye kabako ye k'i ye banbaga ye kafiri o de ye banbaga ye ka na o kɔfɛ ka tila k'a ye tuguni e bɛ bibulu bɛɛ walima kuranɛ bɛɛ n'a ɲɛfɔri ye i m'a kalan k'a lajɛ k'i yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw k'a kan k'a ban pewu i ka danaya yɔrɔ sɔrɔ a la ka sɔrɔ ka don o tɛ kɛ dɛ a bɛ fɔ i ka don fɔlɔ de awɔ ko tuubi ti yakaru ɲininkali min bɛ yen nɔ sa tuubi ti yakaru la an y'a ɲininkali kɛ mɔgɔ caman na o ma se ka ni tuubi ti yakaru munna laseli bilala kɔ la mun y'a to a ma dɔn depuis a tigi ka bɛɛbagaya kuma a ma dɔn bɛɛbagaya de existence ye voilà kun jumɛn na a ma dɔn ni tubi ti yakaru ni dun fana donna ka bɔ ni donna la ka tila ka bɔ u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko i bɛ ladi tile 3 hali ni o tɛ kuranɛ in kɔnɔ nka u b'a fɔ ko o de bɛ saraniw na o saraniw fana ko kiraw fana tɛ kira tɛ foyi fɔ a kun fɛ ni wayu tɛ o kɔrɔ ko kira ka fɔta bɛɛ ye wayu de donc u b'o fɔ nka ni an nana an bɛnbaw ka kafa dɔ la n'o ye manden lɔnniya ni a lɔnko ye i bɛ kabakoya k'a fɔ yala nin ko minnu dannen filɛ nin o kɔnɔ
mɔgɔw y'u sigi ka nin labɛn u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ kelen dundugumafɛn tɛ hali n'a ma bɛɛ fɔ n'i y'a lajɛ jogoyali n'o ye éducation mɔgɔw sigira k'a dilan Manden o ye a sigida fɔlɔ ye sɛnɛfɛnw mɔgɔw sigira ka kuma ka o kow ɲɛfɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ olu sera ka nin hakili sera ka nin sɔrɔ ko mɔgɔya yɛrɛ tɛ se ka ɲɛ k'a ladaro ka ɲɛ ni juguyali n'a ma sinfɔnya ka tila ka sɛnɛko sinfɔnya n'i y'o kuma ta dɔrɔn o b'i pan ka taa fo kamet siga t'o la a bɛ an bɛnbaw ka kurundu fɔlɔ de kɔnɔ dɔgɔ dun ko dugu la awɔ o de bɛ fɔ wa a bɛ fɔ fana ko n bɛ ji ka piyɔpiyɔya to a ma ko je garde les eaux pures nka kurundu fɔlɔ ye mun ye ko n ye jogotigi de j'honore la vertu mɔgɔ bɛ mafa jogo kan cogo di ka sɔrɔ i t'i tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ mafa tiɲɛ kan ka sɔrɔ i t'i lɔnni kan cogo di o de kama sɔlɔmidonya bunbunnen don dɔnni de kan wa ko fɔ hakili sebagaya de ka sɔrɔ nka i bɛna ye k'a fɔ diinɛ ninnu la a bɛ f'i ye yɛrɛ de ko hali miiriya sinna i ka n'o lamɛn ko ni mɔgɔ min ye ala ka lafaru o de bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ ala ka lafaru ko n'i ye olu lagosi kan mɛn k'i k'i mabɔ o la e t'i ka position défend k'i ka ko tiɲɛ yira dɛ e bɛ mɔnɛ mɔgɔ kɔrɔ ko parce que a bɛ ka e ta de fɔ nka a b'an bɛnbaw de ka kurudu kɔnɔ ko n bɛ miiriya sinnaw lamɛn j'écoute des opinions opposées bon olu de ka mɔgɔya sigilen don mun kan a yilifondo baju ye mun ye paradigme yɛrɛ base ye principe de base ko n bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ wa n bɛɛ fɛn wɛrɛ bɛɛ nka diinɛ ninnu sigilen don mun kan ne de dɔrɔn bɛ n kelen pe mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ wa ni mun ma sɔn ta ma o ye kɛlɛ ta de ye sunkun dun ti sɔn o ma nature ti sɔn o ma fiyewu wa nature yɛrɛ cogoya dɔ fana ye mun ye l'homme aspire à la perfection mɔgɔ bɛ laɲali de nata o laɲali nata de kɛra sababu ye an wurukira mɔgɔ ye dɔnni ɲini ka se ka a lamini bɔgɔfɛ environnement ma mara quoi ka se ka a lamini contrôler ayiwa kolokoto an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ hali n'an sera ka mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna walima 4 sɔrɔ bari tumaren kelen ka dɔgɔn siga t'a la an dalen b'a la bɛnba mɔlɔmaw gore kulu u b'u seko la cogo min an bɛna dɔ fara tuma kan siga t'a la o la an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fan fɛ ka sabu kɛ kow n'a cogo ye o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka wele ka i ka farankanw kɛ walima k'i ka makitiliw kɛ i bɛ weleli kɛ 20 18 65 kɔfɛ i bɛ se ka weleli kɛ 74 87 48 62 n'i y'o wele 20 18 65 walima 74 87 48 62 74 87 48 62 ayiwa karamɔgɔ i ni jɔ allo karamɔgɔ an ni jɔ ayiwa ale ma sɔn ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la jɔ i ma karamɔgɔ ayiwa ka bɔ min tɔgɔ duman jamu duman Omar Keita karamɔgɔ Omar Keita ka bɔ Jikɔrɔni ayiwa an karamɔgɔ an b'i lamɛn n ko kalanden de don ayiwa n ko kalanden o tɛ yen koyi a bɛɛ karamɔgɔ de ala sisan ne y'a fɛ ka i ma ɲininka o tuma ne y'a fɛ ka ala ko bɔ jinɛ dɔ wa ma faamu anw y'a fɛ ka ala ko kanusigiya kɛ ayi dɛ an ma ka ala ko de ɲɛfɔ e ma émission lamɛn yan na émission lamɛn komi a ye k'a fɔ ko a ye ka kuma min fɔ na ne kɔnɔna fili a ye de kɔnɔna fili a awɔ non a m'anw kɔnɔna fili kibaru wɛrɛ jumɛn bɛ yen wala sisan a ko awa kuranɛ kɔnɔ awɔ ko ni mɔgɔ min ma certificat k'a fɔ ko marigɛ tɛ fɔ a la awɔ bon ko awa a kuma a n'an bila dɔɔnin de quoi
Ayi bila dɔɔniya. Ni mɔgɔ min ma sereteteya ale min nana fɔ I ye. Ko mari wɛrɛ tɛ yen nɔ ni Ala tɛ. Min nan'o fɛ yen. Ne e ma sɔn ale ka o kumakan in ma. I bi mun de bɛ f'i ma? I kɛra banbaga ye. Ale de b'o f'i ma. Ale ko k'i kɛra banbaga ye. E kungo cogo de o la. Ne ko n ko o tuma n ko o yɔrɔ na ne kɔnɔna fili dɛ. Bon yɔrɔ in bɛ bɛɛ kɔnɔna fili o bari Mari ka se ka danfɛnw da olu ma se k'ale dɔn toncogo foyi la f'a ka mɔgɔ dɔ ci fo cɛncɛn fuga kɔfɛ. Yan'ale yɛrɛ ka se mɔgɔ dama min bɛ fatu o ka ca ne karamɔgɔ. Bon o de ye malala o wa. Ka da la cogo di? Mari la kɛ. Anw ma danaya ɲɛf'i ye. Bon danaya bɛ sɔrɔ cogo min dɔ de nana a fɛ ye o. An bɛ taa. Akuma cɛn filɛ kana to ka cɛn kɛlɛ bolofin tɛ I ɲɛ yɛlɛ an ka to ka cɛn. An karamɔgɔ a ni jɔ. An n'u la. An b'a n'u la. Amadu Keyita kuma la. Keyita. Aw ka kuma la. An bɛnbaw ka kuma la ko den bɛɛ bɛ a fa nɔ na. Wa fa bɛɛ fana bɛ a fa nɔ na. Siga foyi t'o la. Nka anw bɛnbaw ka kuma wɛrɛ tɛ yen k'a jira den ka fisa ni n'a ban a kabila mɔgɔ bɛɛ ye wa. Ka den ka fisa n'a kabila mɔgɔ bɛɛ ya. I mana. Anw bɛnbaw ka kuma la. Non fusamantiya yɛrɛ de tɛ anw ka ko kɔnɔ. Lɔdugu de bɛ anw ka ko kɔnɔ. Lɔyira de b'anw ka ko kɔnɔ. I jɔyɔrɔ ye min ye dɛ I bɛ wele o de la. O tɛ e de b'o di yɛrɛ ma dɛ. E filɛ nin ye e tɛ jatala ye wa. E ka jɔyɔrɔw de ye o. Ayiwa halisa. Tulo b'aw ka kelen mandi de la n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw gere ye a bɛ se ka weleli kɛ 74 4 87 ani 48 fo ka taa se 62 ma ni mɔgɔ min ye nin wele an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 20 20 18 65 20 20 18 65 74 87 48 62. Ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ. Ne ko mun fɔ ye ay kɔni ɲini ka dɔn fura ne kuma k'a ɲini ka dɔn. An bɛnbaw n'u ye sira bila mun na n'u ta ni Ala ka ma bɛn an b'u ta bɛn an bɛ Ala kalifa. Ni? An bɛnbaw ye cogo n'u ye sira bila n'u ta ni Ala ka ma bɛn mun na an bɛ tugu k'o la. Karamɔgɔ u ye sira jumɛn bila sa ne ko u ye sira jumɛn de bila? Ayiwa ale taara an bolo nk'ale bɛna sira dɔ yira u ye sira min bila. Ayiwa Alisa weleli bɛ se ka kɛ 74 87 48 62 74 87 48 62. Awɔ. Pasuni blonda anga seki o maso wala sa here ka se kana anga so samanamu anga ulula ko anga so nonde ambashike ante here ye anga so ndale malabo asiga nela samanamu golopinga. Ayiwa karamɔgɔ ni tuma. Allo anula an karamɔgɔ an tulo b'i la. Nba njɔ I yɛrɛ dun. I b'i kumakan kɔrɔta kɔrɔ e tɛ Kulubalilaka ye. I kumakan kɔrɔta an tulo b'i la dɔɔni dɔɔni de. Ayiwa Sɛki bɛ se k'ale tigɛ ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ sira sɔrɔ ka don. Ayiwa Alisa tulo b'a ka kelen mandi de la n'o ye bɛnbaw mɔlɔmaw gbere ye. Le chemin des ancêtres méritants. A bɛ se ka weleli kɛ 20 10 ani 8 65 ani 5 fo ka taa se 74 ani 4 80 ani 7 ani 48 62 ani 2 ni ye weleli k'o la tuma tɔ man jan bilen. Aw bɛɛ lajɛlen fɔlen don setigi cɛntigi de sa dusuma jabadaw bɛɛ lajɛlen fɔlen don. Ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ.
an karamɔgɔ i ni jɔ. Allo. An tulo b'i la. Tɔgɔ duman jamu duman ka weleli kɛ ka bɔ min? Allo. Tɔgɔ duman jamu duman ka weleli kɛ ka bɔ min? Allo. Allo. An tulo b'i la o karamɔgɔ i kumakan kɔrɔtan. Oh, ale taara. Asuma sera golofina anga seki so fasuni blonda anga seki oma so wala sa hereka. Ayiwa an bɛ nin ta ayiwa an karamɔgɔ. Allo. Ayiwa nɛgɛjuru an tulo b'i la. An b'a ni wula i kan kɔrɔtan. Allo. An tulo b'i la an karamɔgɔ. Awa i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔnin. Ka weleli kɛ ka bɔ min? Tɔgɔ duman jamu duman? Ale taara ayiwa an bɛ ayiwa mɔgɔ kelen ta ka a lajɛ. Ayiwa anba. Anba i ni wula. Ni faso jɔ. Aba tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min? Ne bɛ ka émission lamɛn. Ka bɔ min? Tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min? A taabolo ka ɲi kosɛbɛ. Ayiwa. Ani faso jɔ. Baara de b'a bolo dɛ. Ka gɛlɛn mɔgɔw ka nin faamu kosɛbɛ. Nka hali bi Ala ka hakilina ɲuman di mɔgɔw ma u ka. Danbaga ka kɛ ten. Ka laseli nin faamu kosɛbɛ. Ayiwa. Ala ma jɔ wuruki ka banba ka sira. Ka to a ma danbaga ma ka kɛ ten. An ba ka kɛ ten. N tile ka kɛ ten. Kulu ka kɛ ten. O la an bɛ nɛgɛjugu kuru yan nɔ. Ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u kulunjɛ Kolokoto Himotep. I welebaga. O ye koba ye dɛ a y'a yirila k'a b'a k'i lamɛn. Siga t'o la. Ni foli yɛrɛ tɛ an tɛ se ka foyi f'u ye. Siga t'o la. O la a kun ka d'an ye an karamɔgɔ dɔ donna an bɛ nɛgɛjuru yɛrɛ bila kun min kama n'o de ye fɔtaw la komi kunnafoni de don. Siga t'o la. Fili minnu b'a la ka se k'o filiw bɔ a la. Jama ka se ka tɔnɔ bɔ. Bon an bɔra k'a fɔ sisan nin k'a b'an bɛnbaw ka kurunduru la wa an b'o de kan fana ko n bɛ miiriya senna lamɛn. Ka tila k'a fɔ tuguni ko ɲininkali k'o de ye dɔnni tilancɛ ye ko mɔgɔ min ka yɛrɛ ɲininka man ca a tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye ni mɔgɔ ma siga i t'i yɛrɛ ɲininka. Siga foyi t'a la. Fɛn min bɛ dankari siga la siga tan tɛ d'i ma fɛn min na yɛrɛ ɲininka tan tɛ d'i ma fɛn min na ni o kɛra mari mun ka ko ye o ti sunku mari kɔni sunku danbaga kɔni ka ko ye fiyewu bon danbaga ye foroba de siga kɔni t'a la n'a ma ɲa k'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛ forobako sinfonya k'a forobaya a tɔnɔ jama k'a tɔnɔ dun ka sɔrɔ jagoya tɛ danbaga man ka dɛsɛ k'o kɛ fiyewu wa a ti dɛsɛ la o la ka lamɛnbaga bɛɛ fo ka yira k'a fɔ an ka arajo mandi n'o ye Peace FM ye anniversaire min bɛna kɛ le 7 janvier 2022 a bɛ kɛ 21h de palais de la culture la awɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yan man dɔgɔ. Ayiwa komi tuma gunna ka ban an bɛ danni ma don wɛrɛ an bɛ kɛnɛlon wɛrɛ k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ an bɛ don ni an balimakɛ ka kuma ye n'o de ye danbaga ko Ala y'a fɔ cogo min. An bɛ don n'o kuma in ye ka dɔɔnin fɔ o la ka tɛmɛ o la n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen folo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ an bolo bɛ dugu la an karamɔgɔw ye ko an bɛ bɔ kuma na yan nɔ ko yan man dɔgɔ ko ka an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ nin tuma kelen a b'a hakili to a la 18h 19h nin kelen mandiba in bɛɛ lajɛlen tulo ma dalen don ka min lamɛn kɛnɛlon o de ye nin ye. An bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka an bɛn tuma wɛrɛ.